yang sengobai fi baro kibla pelai por kenang hakan ke jan mit dan syashkor ya kaktin ke jonglei but kumjuru gi kumpa gi ke jing kemen jongi but ke jing priang soba na ke ta kitu kiblang wan hakan ke sengi ke sen ke bening ko but hakaju ko por ai kubleiru yakini kiba pel lembaga ne ka YouTube toble un kurku ye phi bari ki yeng kisam ki chong phi ka tin jom le gong kum ne kitab provo utaw bo phai no nagaban shashkor ya ki hukum ki jong le wat ki jing dwai jong uru ki nong ke jing jili hakma jong le ka jinget ki ja ta ka yo sngo bari yo sngo ya ka tin ka jong le breu wasta ulong tau breu bas ngowi ka tien bat bale eka om uji sukres hakani ka por to utrai bu blei un kerku yengi hakani ka jing shem jingi hakani ka janmen to ni dwai try be ni aingo yame hakani ka janmen bame lasha igi banyawan hakani ka jaka ban syas kor ka tin jome ngatip baka por kalau ka ba ethan ha pedeng ka jing seir ka jing septing bat ki jing wet barau kan rat ngilawan namar bangi tangan bat ngis liang yeme ngadwa yeme hakani ka por ya ka jing yada ka ba pla ka jome ha bangi don hakani ka jaka hakmat ka jing don ka jome kabyang kading ka jong sema khoi ujong me kan thang do ki virus bara atrai be nam don wiru na pring jungi ki ban shitom ki badon ka jing shitom kin wan hang ne tang na step nang te hang ne kalakut balakhiano atrai la don kam ki jing ai jo ka jing pen kya bat ki jing ai jong ki kamba de mentah kutrai banga pelai lui no yakini kijing trei kijing ai ki ba pla ki jome shiki break jome sedang na bat chaduk ki ba shong ki ben ki ba khado trai ya ka kamba ka jome trai bat ngin mi na yeng nang ni she yeng ki ba kot ki ba kya ki ba kwan ngai ngo e me trai bat nga dwai ru ye me ka ni ka por to kur khul ma ki jing kai ka tin ka jome trai ya rap teingi kraningi pen shngan bat pen shloring i trai lama ka tin ka jome to pen start pentap ingi ka jing tip ya ka tin ka jame atrai bat ai ingi ka jing shampang mangila ban song tho ya ka ba an hi kai kan ka por shim ngai til de kum shakri baret jome ba men panon kamenga kum atiar jome ban long ka jing kerku ha ka kerte mu ji sungi doi amen mentang ni pai shaki kam jaga apostol kalanong ka bakhat riu commission ka jong Paul sheri Europe bat ngei ka jing sedang ka jo ha Philippi ka balong ru ka snong kradap ka balamba jong ka onrung sheri Europe ha ka bas dang jong ka jing puli jong ngei ba ka jing trai ka bapla ka jong blai bat kani ka kenhon ki missionary Paul Silas Timothy lembat Lucas umlong tho yang ka kam ki apostol ki kam ki apostol bani i ya ka jing kala ka mot bapla jong kanong de sau butho ki jan sau butho ka ba kerteng ka ba kisin ya ka kalidia lani ka priyo ka mana ka himalidia tingi page ba kalapli yala ka jong ka jing khang ka yen jo ka ban khot smo ba yo pon batru ya ka ban yalam ya ka yen jo ka hibar ka we sha ka jimpanim ka jong blai bat ngi i ba ka balang kala stang ban sothiet ha pa Philippi setan ru ui i ka ne nagata ka tao ula persang mentah kumno ban yale ka nginum klet
bau Jisu lah dia tu lupa. Wong ngantai ka balang jang halon mo siang baki kerdap kedujak kinum la bani ka min ka bapni syai kedar bau setan unum syong thai ban yai le bat uni Jisu Christ ulong sembai jong ka kentai ban nau kani ka balang ka kanun ka thmai tengi hakani ka bangin ya puli menta bat ia ka bangin sepuli nginum la ban puli dep ya ka menta sing sim tang menta ka si ka jing puli ka long tang ka hang ya ka jingere ha Philippi conflict in Philippi lani ka thma ke ba pa Philippi tengi I ka jingere ka jong stan ha ki ar benta ka baningkong da ka jing persyang ban wat lenti hakar kong ka ba buri ba ban shu runtuk siapa ka balang kanang banyo ban penjat ka lamba jong kani ka kantai ka bawan hakadur jong ka gospel hakadur jong ublay ya ka ban persyang ban pensniudur ya ka gospel grace ban ngi haba umla nang ta usaitan usdang da ka penjing pensitam ben usdang melingkong ban curung ban le ban ya langlok ban ya benrap lang ban ya terilang ban ya terirengkat bumla persyang menta da ka bor ban peluel ban penjat ya ka ni ka balang da ka jing pensitam ben katangin se pule hari ni katayo banwan ya ka mentangin pe ya ka jing rum bapim la bani isi syai ki but da ka nudur ban pensniudur ya ka ni ka balang ka lasdang ban sutiet hani ka snong Philippi tong ni pe ngisdang syuan ingkong na ka ni ka kentai kat kum ka jing tho hang ni hakikam jo ke pastol ka bas ngau khla ha ka Bible khasi le ka crunch phang ne kan thei ka shakri ka ba shong ksoi bakran blai la madur ya khle lang tang taru shong ksoi bakran blai u shong ksoi keren pat kumu blai sutana translation kasi kidon haga translation parang yung spirit of divination kawai ke translation haga takadur tinggi ni pe haga dengan por syabang jong kani ke ikata ngini puli ke bakhambun syabang jong kani ka kena kabala penangkam deki kenrat jongka haga ban yathu lupa bat dakata ban kamai te ngangai kat banginang ye pule ngene pule sipang jong kane ka khna hani kong kala jaru kat bakidang ye le saka jaka duai upon ngai udon ka jing shirham ka donald ju ka plu ha ka ban yalap ka gospel nginum plat no iki kentin bashir hem jong u bau tho sikinong koren wong kordit yang ladang ngam yalap ya ke gospel kata ka dikajing pluk kapalan ha ka dono ju kajing kwa ju u kajing sleng ju u bat kata ka bab penkiu kolong banyui baki mensim bakador kioem baki wan syakajing penem kiwan syakajing syai kajong Chris tinggi kajing kelak bomot jong kali dia bat kajing pli ka yeng jong ka kiles dang kijing seng ha ka yeng jong ka bat baro kijing seng bodin kila pelong ha ka yeng jong ka bat kijing seng ya lapat kibteng harut jong kani kawa ka pasutna ada kasta kawai kanum lai ban em klem kawai pat
Upol kata kajing ong ju. Da ka bangi sneng ngelap bat ngihikai. Jisu ruang kilech seperti berapa nyelap. Da hikai. Jisu uyalap bat uhikai. Ngi kata ka ka bangi ikiyat artali kum kasim artali kitab niang. Ngi kabalang kabaklan dai kabalang kabala ban penek baik ia kapela jongka ban penbian kayalap bat kehikai tang ban hikai klemi syabar haba kaduk keding jong kajing plo kata kabau pol don kanlip no tang kajing yalap klem kajing hikai kalong le no nakila klamot mendan jaka pensan yake tingi borong artli kidon kam tingi pol tre baru arti ke ngangai kalong kaji kai ke bakarau ini. Tekani ko ke bangidon kam hakabalang ngidon kam ki apostol hakabalang ngidon kam ki pastor kinong syarai barakabalang ngidon kam ro ki evangelist hakabalang ngidon kam ro kinong hikai baraki prophet ngi kata ke bau pon ukuran ksis kinong evusas kalong besar rot kadwai kani ke ikabang ngidon kami kajing pentre pa kabalang kabang i de kamut setiaba ladam don kini kamut kamdei kabalang don pat ngilaya palat banong ladam don kam dei kabalang de kajing sedang jong kabalang jong ki apostol kam don lut hira ya kini ndei ka dei pat kabalang kaya siaparang ndei kalong ke iki ke basutla kani kajing pentre namar kini kite kijing ai ke jong bleh kabalang kadon shua kabalang ublei ai ya kini kijing ai kabalang kanang balai ya kaban pensan iki bangai baya kiru onang penkha susu umdei tang kiru ngai umdei tang kiru wan jinga sengki ba pensa iki bani mane ba iki plajing ke jauh nlei ban penmiru iki ta ki bla penking atiar iki nak kabanta kajing syakritin belai haleluya ngai ngiden company i kan ni kata kai ka bopor kajing syakri ke jong teule bora artli baik ulalit ban pelong senrani ki kai yang juga dia klem da klet no ya kawai pat ka banta ban lej sika caka duai hangta ka bakiawan ban pelong kajing duai harut jong ari kawa bat kawai ka syakri ka basyong ksut bakran belai kalai kendo yang ni kemudian Lukas botoi kan ni udon lang ta hagabat jupenio sibon kajing mentoi ki kenrat joka de kijing keren bertong tungin pe kani kamrau kaba syok suat bat kaba keren blai hagak tin Greek ini tin keren blai numa bat ini tin syok suat hagak ni tin kasih jungi ngi translate nak ten Greek putona kabang yo ka ten Python amon tulen bali ba penon kami gani kabreu kabadap domun sim jong tulen kabon kunta kabadon apa kajing pentre jong nu utlen busan baik namar kadon kajingnya tu kana pateng the mythology of Greek itu kana ba hakani kasnong Delphi kini kitan bagadi kajaka jong kajing maniblay jong ki Greek hangni kajaka kabakinan nyo kentangnya ka bakiyo ya ka kubor ni ki jingkern blay kibana kani kacaka te barasi kata uni ubalong ubsen lani utlen nanu yak jakar ubalong kumunong sumar ban pet ya kani kacaka kabamut uksoci ikum kadur kabangi i haiden ubuan kani kadur dia kani kacaka kana long ublay Apollo
ubalong ublay jong kijing atho lupa ulawan ban yale yaw nutren bat ulayla ban peniap yu bat ula shimnam haladi ya ka kerteng jong nutren ni ushimnam haladi ukhot yelde uputios Apollo kemud Apollo tren kebaik bahan yang translate dulu tidon kiba persyang menyo ada kata ki ong bau Apollo ushim yelde hakadur jong nutren dekat kum kajing sutu nakanika kana kabamonu Apollo ukni nyat no ya kani kajing ai ban ya thulupa nau nutren ban penengkam yelde bau penengkam ya kaban ya thulupa ya ki eke jenun kam ki bre baro tengi ki bre ki juan shani sport delfi banwan wat ya kaktien tengi iba nadu kata kapor kaladon kata kaktien nakabanta jong ki nukino ki ba don bakem uksoj haki hangite ki kestan ngitip badai uksoj bakemnya ki bakis dang ban keren ban yato ban yato lupa kini kiong kilayo yung mensim jong Apollo yung mensim sen jong Apollo kemon kilayo mensim jong Apollo kia tu lupa kita nyu badai mensim jong pulai kata kai kijing so ti hang ni kata hang ni unong translate hang ni wong kabasyong suat bat bakran blay kani ka kante lanyo ikai kumta ti kani habakawan kai i yo Paul bat yo Silas kabar suat kabar mensim nganong pia ka perti mensim Yesu tu ba mensim pra mensim kalong tik kum tu kompas tu ternia bakado mo pi kompas bakado shunu kamingi shunu kasapngi kanang kinong nya lieng bon sin sei ra tu bonum janti naman roi ha pedeng kaduriau mir kau kintip shunu kadon ka sate shedun kadon ka shathi kitip nu kompas bakado be chi jaka oh kisu tu stay kani ka briru kadon kata bor su tu aka kumu kompas kadon sakawai pat ka bor bakan zaman sim kabanan ni berkata ka kedoi Paul badyo Silas berkasdang manbodi ki kani kamdai kabani kong ni ikijing trejung kiksod ni kaja ki kam jo apostol nong bapra ni kumnu tu Simon nong le bertong ubalapen lengoh iki briu bat ki briu kidang hak memeningkong ki bakimpat jo soi ka gospel ki mudur bait udai briu balapen sle ala penengkam doble sumam deh ngin hapus siar ba tang na kadau bodon kaji thulupa tang na kadau bakadei bagi thulupa tang na kadau bi iki kamba wat jukloi ya kaban ong bakajin pensle ublei ho klem tip ya katan rai balai ublei ong to da bisari giman same wat kemen tang ma pi gani ka bor mana jorong barbor kum ki reung ngai ki belasan ngiron kaman wat nang nu kani kami ya ka terlong jo ka jingmi jong ka jing sakri kani kalong ka penduk kamba bayong ni sa skor ni imi gini kisngi mentah kum kita kijat amdan je per tengi pe hang dia hapo samariaru uni uwan ban syak penutisu ndai kampat khoi ka bahapo jumu habu ong yu Petrus de hanga yak to ko bon jumi bangar ngan bukti gibri kini om sim ngapai kiriu niam kimla ban itu ikijing ai jong men sim ki ong iki ki bobo ai wan onong le bortong itu ikijing ai jong sim kwa lem ki ju kim kwa ka em dei huk suit tutup manyo syuk kabar suit undala ya kaban penuan ya kabar ka jumlai un pentri kampa ika nomor uru ningkong kata ka dika ika bor umi nang ta balapun ko bor yu bulai mencuam danglong we danglong angen
Ukwa ban simlut kat kibadon kibor hapok kabor jo ban penal kami ki. Tinggiron sibon ki menekan sepang kini. Wat hado yau beriu. Udon kabor kabaplah beriu. Ngim jupai berkat. Hapok jungi. Balai setan uyelek banyo. Kamtang ye ki beriu lolong ki beriu ki jong play. Markidon kabor kabaplah ki jong play. Nada ulak ban penuan ciki un penal kami ki nakabentak jing tumu ko jong. Syirkai. Para. Nakata-katao ngaduai ngide ban im marjan baru boleh. Kaniru kastang katakalawan hajan-jan berkabut ye ki berbor balik jalan bat om tang bakal kumta kada pertanda nadin tong sipeng kalau otong ni pe nok ngisiom pe itu ki mentoi ti kinrat kani ka babut na jaru pol ong kan khat nyo kada pertanda ka ong kini ki breu ki long ki sakri jong bleu bahakli tam ki pen pernah api kan ti ka jing penem ki kira keren ru mdei ka bamdei ki keren ni ka badai kan ni kan pelengo yang ni hatu ki suat kila ban kerennya ka basisha hon ki suat kin keren be ya ka basisha la kata ka basisha kan la ban pendap bakila ban dakata ban pendap ka jing tumu jong ki suat kin penon kambe ya ka jing sisar ukpa kalam ler nagata katao ukpa jo kalam ler ong upol uwan hakadur jong u angel jong ka jing syai penangkam yo jisuru penangkam kanu sin juang na balat ho u penangkam ka ting ka jong play na balat ho wo manoi piu setan unne be ke ban syukur kakam juga kolong ban syukur ban pensniu ban pensniu dur ya kajing sisa kajong Jesus Christ ban ka gospel kajong tiang ni kadi ka preu ni ikata kani ka preu kada don bor sisa kawai ka penmo ngi ban ong ba kum nu kik soit kitet ade what new thing ya ka bor kik soit kitet kia thodu pa kitet katukan ni kadon ka bor haki kila ban tip ya kai ka ban sawan haka por shu ban bau nyap John F Kennedy ngakan mau kitu ki por kisnam ngalahe bakawi kabri ko bakarteng ka Jean Dixon kala ai ka jumaham baka ong nai iu bosden haka White House baka kubor ko ka aji maham yu John F Kennedy ba membet ban ka White House mutakas ngi ka iki ka basni ka api me ko ngo ulai ushasia uyap ka jing thul pa jo ka bajia shisha bon ki breu ha kitu ki por kidang mutur ba kani gade ka prophet ka jong ulai wat mengiru kitu ki por deng yong sha ka prophet kami ngimpoi perhat ndi hadin la pentau penrengko mong kasih iki jing trai beri jong ka baro balasyam kadai kawai ni kidung syukur bakarau kanong lek bertong hayeng jong ka kadon ka crystal ball kadon ru udeng baka penyang bat kadur jong busen uba parang tau diam ikum ki eden bat kajing syukur busen bat setip ya ka pleng kadai kani kajui mensim jong kani mensim kusut bakran blay ngakan mau siapang Nostradamus ning kong tinggi lamut sya kadai ke kajing pentrai kajong blay ngiang te hamulai po Bible study jongi lawan rasen daka projector ngiapet ang copo deng lamut kajing ya tu lupa marsen poi buong Revelation from limbo ya kan yurut baro ngiong pleng kawan na limbo kanem de kawan na peneng syarkai kajingnya tu lupa jo Nostradamus mono balaman ong baka kalai pinpet tai sisi lan tai wi dak Hitler wi dak bakala ni kida biang patik uya chul paru spang ka millennium spang kajing sensyar kanwan kajing sensyar jo kajing sok partai berkoi
Bon kijing thul pa ju kita jasisa. But une natuk kisni kijing long kena ju ka don ka ni ke ka ba kibri kyong ka gift ka jing ai ningi sungu tho ka de ka jing pen tray ba shirkhe jong ki ki su jong ka jing shkor. U thul pa ru bali siar kan tuli ki siar nya. U don pa wan ra sya kata tuli ki siar. Polis pang do transmos. U tim lupa. Sibon ki kan ka jing lupa. Ban ngi kini kisni yong te kanisha dika gift of prophecy layali marem parabara manni padwai hang ni kisi kata hagani kisni ngi long lemir bha ngi ki kristan ngi kloi bha ban sha syukor haki dak bar kam khala ngi kloi ban marem hot ngi num nyu ben ni ki tu pa ong pa mereka Bible ko ong Yohanes tu dah tunjuk ye ki men simra ka jing baklai ka long bangim chu tunjuk ye ki men simra ko bang ong pi mane wat shwa ye ka tan rai nang no kawan nang no ka tulong kawan ka jing shirkai ka jing trai tingi I ka ni ka pengon em ka ye thur pa ka ye thui ka badai tong ini pe hakani ka por haki ha ka prathai Greek ke bon ba kibri nomar kidikina kibamane ya kiwipat kiblai kajing bakla jung ki ka kumakaja ha kini perthai mentar kidang ile kumale ki Greek mni tang ki Greek ndai wat mentaru kata kalong ban kwa ban tip nado ye ibret baka samla nenu samla ka kwa ban tip uba kumno ubriu ngania tho nande ka bakum kanu ka briu ngania tho lewa kini kibriu kini tho bangan nang banjir bayo bakala pi kawan ka jing pentri ka bersyirkai ba hakajaka ba ka counseling kan wan Christian counseling ka ban tha ban lam lanti be ki samlai ki kumnu bakin ya de kalanti ka jong ble ban hikai ki ngi man tau u kham kloi setan ya ka ban ai ki ikili ki jing syakri na kata ka dau ka de ka por ngi mentang ya ka bangin penon kam hau ki jing ai ki jong ble kana bo setan la ban syukor ki brio ni pet nado kata hado usim shua ban le se kathma unum nang man le thma klem dewa ikinong le bertong ban kali wat hadu sol hakisni ba khado jung uli wat ya kanong le bertong ka ba endor man ye thu kai ka ban jai kathma mat ka ba phala ka long karu konra ya ka men sim jung Samuel ka ye thu ya ka shisha ya ka ban jai sol ban kini gisni yong te ka David nublei ka ja the kumta kren Samuel udawan tikaneru kamdesh ka witch of Endor ka prophetess of Endor ngin so ordain ka prophetess ahon pi ka jing trei jo ka jing syukor ka pasar kai ado ka ta ka perthei jo kiksoi kidon ka bar ka phala ka bakila ban perthu ye ki jing ai ka jong blei tengi ya ka ka por bon pa ki bon chekane ka kantheiru bat ka ka kanthei nei makai ka ba trei ka ka sikri haka jingkat kum ka je thu ka khot bakhan reu imat ka dei da kinja business syndicate ka kinja seng business ka ba long try ya ka breu kide don da ke share bari kendo te kahang ni ko ongum ni pen ni ju penyo sibon ki kad kani ka kan thei ka ju penyo sibon ka jiman to ya ki kan rat ade ki kan rat jongka da ka bakran bertong naman man bakran bertong ha ban chai da ka dor ka ba mat ka ba da don da ka jaka ka ba kibo ka da don bru ka jaka siu counter ki bat ki bala dep kin siung ni da dep siu kin salet ki tu syakani ka bri bat kan ya tul pa bat kin simi kumta ki ya bat kadi ka jing kamai bat penmi pisa ka bashir khai ka jing kamai bat jing penmi pisa bashir khai kani kadi kai ka ba smooth riem so shir khai tongini pe yang ni kini ki yo kamai na kani ka khana
sang sot ka bapli ka di ka bapli ka la dono e ka laway ka jong ka unu so yu bat ya ka dan manono ban isn e ya ka ban pelat na ka jing te jong unu so ya ka manik ka dot ka shitam ka bapli ndai ki ne pat ki sim kabu na ka jing shitam jong ka na ka jing ban ben ki so ya ka tong ini pe yang ni pimut kan men toy me kaya men toy me ki tong ini pulis susu kan ni kalau buat na jan jong Paul kalau pertaka orang kini ki breu kilong syakriu breu bahakli tame bangi ka pen kami ki jo ki kenten hakata semen berim hakasam nyopu pran nong khot lai bat san kitab Daniel san nong khot khat pra ni yang ni bagi kan spong nu blei kiong blei ubahakli tame ndai habangi phaja ka testament ka batmai ni siam bapenan kam ya kan ni ka jo ka kentien ublei bakri tame di kiksoi Lukas salonong ka lai hadu lai punyo kidi ki jo hi kiksoi ki bapenan kam ya kan ni ka jo da kan ni ka jo ka term ka jo ka kerteng balakot yo ublei ngatraikan khambai ni ladangin pulie Lukas salonong ngot lai pulai do lai punyo te kila sngo kendit gaji kai jong nomar ka tien ka blong bat ka bor ha ka sinagog la donu briu bo donu mensim uksoj bam khoj bo pertai ka tien bajam ngi don kam ayu bat me ko Jisu ubana Nazareth melawan kenang kaban penjat ingi ngai tu ya me long u ba khot jong blei jong tau bahal of the Most High God ngatrai oi ka translation kumta nang ta ngi puliru haga utuk sut haga dara upanan kam ya ka ju ka tam ublei ubahakli tame ni ga ga tam penang kam ki ksoi ni ka testament ko thamai shirkai hangni kanir ko penang kam ya kani telale bonsni andre upola bola sengosatia ula phaidin bolong hauta uksoi na hukum ya me ka keteng Jisu Christ ba men mi no naka pada kerja ko Paulo mi no tong ini pek ni kalai ong ya kani bon sen o Paul ning kong patiao sat kasam ka bahala ka mari halas tu ya gaya seplang matrai mengi ki bijulet ben pelong kejing sengelap keleng ni so tu ya kani nga mali kani bon sen am ngayalap halat halti yang sengkian kam tambat ki kayo don bet menu kam tam beli belah ulah dep syok khawang ngatai bisu tuang mon iu ta ki bon penwit bon hala ya ka jingseng ndai ke bangangat tip bagadi ka buj ke jong sitan pen benthut di ka jingela ka gospel ngam ju perja swar ngasam sang ayat se prang ka jingela te ki ba kham start na ki ba kham lang ba jingi na ki tip ki i ka ni ki don ki li pentan no ki alam sekentong ki selok no sekentong ngi se elek umta conference ndai ki don ru habangi ki rangba jongi ki so bang ni ka jingela ki klet no ki ai ka ai wat hala ka bomon tu pen thut di ki we ka kam jong kini kalong ban pen thut ndai ka ban wan ya tu lupai kani ka brio bu ya lam pon ndai ba kawan ban ya tu ban flash pon pon kadi ka jing pen wit ka ba kraw bu ya la be ka gospel of grace Paul ni kong patiao uya ceprang utup ba kasnang ni ka ban pen pai ka jing mut yun na ka ba ya la be ka gospel ban pen wit ndai ndau Paul uri ia ka ndai tam ka pen wit us dang ban wit ikinong sngau kalau pen so setiayo kalau mat hak tin Greek mat kalau pen bitario ka jing pitar baru boleh yunuk suy bala ka joko por kawan ru ka jing smosen jo ya kan khna ka lei ka por bagani khna kan yo lat no por na ka dau ka ta
ula le kumno hakani ka por bot ula pet ula keren yu tok suit ula smong satya ula paidin ula ong yu tok suit kapala ni ka Bible nei ka Bible kai ngim di taman keren yu blai ya kata ngim dan jing yang ngitim nei ngi duai ngi keren bot blai ka Bible kai ru ingi bangin nang ban keren you know ya ladiru kuma keren David, usia orang, kau mensim jangan, balik panok liau, tu seni apa utrai, kau mensim jangan, tu kerkui utrai, kerana ni kau mensim lah jong, banyak kita gisingin orang, ulak lebih ni ubri kerana yelde, mereka orang kepor kau boleh wikai ni, bangin nang ban kerana yelde, nomor ban pun kau ngoi kau mensim lah jong, ngam di tengah berdua iwat banyak kali ru ngak kerana yelde, kerana kau pola subang ni, ayo, apa kalau ngom, hey amlet, hey, sumara, ngasa jai. Kalau kepon ngi haban sumar, haban keren ladi yeldi. Sumar, dah sumar. Kan mau kaibat doai mustep. Batut pun keren batut pun bitar bakloi pun syashkor. Sumar ho. Kata berbor, ngasih keren yeldi berbor. Kaktin ke jauh beleru, kau angkum ni. Nginang ru ban keren wat ilum ru iki lara pi dodi jingai bekat ini sembai terso da pi oi no lom kan dia un kan dia keren kaktin jom lai kai ru ini wat ban keren ru yok soi ndi ban keren ban ndi ban ya selok badu ngim don ban ta ba kik soi Nrai ban shimi ke ikhtiar ka jong belai ra ban yale percaya tak bakran yu ban beyu kerteng jong Jisu. Ujaka buang yale percaya yo setan teun pediap kumung yale percaya tak bakran yu. Setan memdan benta bat ka jing syar ka jong ayu belai. Memdan benta bat ka jing em ka jong a. Memdan benta bat ka yeng ka jong a. Ban nga hukum ye me ka ding sngi ba men ino ye ka yeng ka jong a. Membit ban ktai ka jing em ka jong a. Kata ka ibon sin ngiklati ka ne na wanu setan nge penran ni salang mat jung nge lej ban re kendong nge kenyo tatan nge ong mu nge ong nge syapti ban khadu lem no wat sinu ka phone wat sinu pastor ham let so basit wai pen belem so pili ong yu Jisu snap ka sam wong ha bang lai bori pi ban be am ni mga behi so na mara kami ngai bori pi ba pi yo roi halor ki jang lar tham ki so bat ki bor jong nong shon amen kata roi ke badal kam ngakana roi ke jing tur pa jo kenera gen wang hak por do ye keren bor Jisu ki wan gini so ki penwet ba hadum yo so sho wong yu Jisu ko Jisu beno si gini so yo wang amne kata ngai me ka bor be me biang bor keren ni so ki pet kani ka de oi bun sin ngi shap tiang haja ka bu so un shap tiang ngi shap tiang so kanang ka por mangim dan kamera man keren I ben yo ngakan mau de oi Smith Wigglesworth bulet ban ni thia man bet hiam onda thia song ngiu kum nur ka kam da ka song ngiu ba ka don ka ka jing don wei ru bu so sur khai ondau khi ka klim tu ha ka jing thia yang ne ngiu do setan wiang Smith Wigglesworth ai ni setan pleng thia biang ai ni setan ya jacha thia biang suai pen no yam ram suai song itu dong tu pendam sum ju pen keren hukum pe hang ni pe hakani ka por uni upol ibla pen satya la pen wet yu ukren yu nok so wong nga hukum me da ka keteng jong Jisu ba men mino naka haka ju ka por ka mino bat ka wei ka jing phala ka bakra Paul klemong haka kerteng jong niu bulai ubah kriat tame uklemong kupta ong haka kerteng jong Jisu haka kerteng Jisu Christ balai namar kini kinong hang ni kinong Filipi
kila ban song thu bak lai ka jingmut jong ka ni tien jong ka ni ka briu ba ong o blei wa hakle namar kat ka jing song thu jong ki to blei wa hakle ki nyo dei uzios ki nyo du blei wa hakle lani ki don ki blei lani ki teken jong ka to ka ki ba kham halor ki khot to ba kham hakle te ba khani ka kan thei gong kini ki sakri jong ba hakle ki jong Paul ki la ban song thu ba kan phong du blei Jehovah Testament bari mengkong henry kin ni kinong Pilpi kin so to be bakade bakran pang zios lani pang wenu ksoi nang ba bodan gade ka pi ka jing pen kle jong ksoi ubo bui ba de upen kle yo blei ban ksoi ban syukur ban ongru bupen bana pi kan ti jong ka jing penim kar kom so to ki Greek pang ka jing penim bar ka jing so to jong ka gospel ka ye ka gospel ka keren pang ka jing penem ka bomot kata ka jing pelat no na kipap ya ka jing banwan ra ya ka jing imbat ka jing pen khatmai bat ya ka ba wan ra ya ka jing ngai ka ba how Jesus Christ bat ka jing dei ba blei ka ta ka gospel ba kin ngai yu khon jong blei ndrei ka ktin sotiria ha ka Greek ka jing su tu ki pang ka jing penem ka dei ka kan pang ka jing khia pang ka jing shemba pang ka jing roi pi tikini ki bawan ci kanong le bertong kiwan nam ta kata kiwan ban shemba ban roy ban kia kiwan tang ya kata kimwa dia boleh sekecing buj jong kan brio ho pe ho ngir ting ting iwat kinong wai kristan lah ka juk ngiwat kinong le bertong bakin long tang kinong doi bangin kot ngin kia ngin ya roy ngin ya man ba nai ngi klem no ban wa dia boleh pikir kani ka nak kata kata setan pun Paul upan sangap jari nu setan nang ni mo sutui ka bucungki sutui ka bucung ni ka juga nang le bertong kumnu ban pen kalai ka ban pelong gibre ban pen paik yakin nak basau ya ka basisha ban ngai kalam ler nak kata kata hang ni ka Paul ngi yang ni pai kong kum ni nga hukum ya meh ka kerteng ka jong Jesus Christ nak kata kata Paul pun kami kena ketien nga hukum ya meh ka kerteng ka jong Jesus Christ Udeu boleh halor bagi gigi kin tip hakane ka siya kana ka kerteng jong Jesus Christ udeu badon botam but baro kini ki bapimut bagi de ki blay kin haban kongo how Jesus Christ kamon we to badon botam u Jesus Christ udeu zios but pini iman ta bagani ka brio kay tul pada ka mensemu Apollo mentangan hukum ya ka wat kata ka mensemu Apollo kan kongo ka bamun udeu Jesus Christ ulong blay wasisha badu try kata ka gospel kadi kai ka bo Paul ble ang ni ya roy try ngi ka bor ka bapla ka jong ble bat utok suit lami kata ka Paul ke ki jing mi nang ni hanging pin i ba ka bor ka batrei ban pen sniu ya ka gospel Chris ya ka ban penjat ya ka jing trei jo ka balang bari ki brio jo blai ki don light lagi bor kani ka bor ksut ka batrei ni oi ka bor pisah ka baar ka bor jong ka jing senchar politics bat ka balai ngai yang ni ka bor jong ka niam lightly pisah kaniam bat ke politics kini ki pen kami kini baru lightly kini ki yang hang ni bandakan kade ba pentut ya kata ki sedang ban ki bitar ban kami Paul Silas tong ini pen henry haba kita ki kedrat kili i ba ka jingkermen katakan nong jong ki kala dono haki kelong kumai iya kan liang kabakia tong doha kalangam Indonesia kalangam no kan liang joki mentane enyo doha syo ne enyo pisah syo kedai iba kelas dang ban ngam kan liang joki kila kemeu Paul bau Silas bat kila yaring no sekacaka yo kan dikacaka hakajisha kemun sekacaka jong kajing bisar kan ikitin jakayo namar hang ta kadung kacaka jong kajing bisar bagila sina karpang kila ringi ki kasiri lan kila ringi ki tanat hagi di kisngi mentate ong tanat la ringi ki
lan ni ring ki siang siam ban bisa ki sekmat jong kinong senchar ti anda kilayalam seki majestor kilong kini ki breu kilong ki ju ki pen ki win slang ya ka sinong jongi kata kadai ka bucung ki hajing sha kam dei ka jing pen ki win ya ka sinong jo ki andai ka dei ka jing tai ka business jong ki kadai ka baning kong ngin si ka bangin si pule hakikam jo absol no khat khandai ka tar kawan jia biang hapo efisa sabo Paul wiala ki kelag bumut breu khabli te bli tau sho u hang tu ngi u tu lamakau Demetrius lambakla wen ki nong yalam jong ki bosna bli tau le intik wong ke business jong ki katola le la ngim lai ba ki breu mamdan shu bon te bli tau ngado ba ki kelag bumut ki nong kristan tika business jong ki kelong ban sna ini ki dor blai mdan mari te shu tikila tingi hang niru kata ka bakta mio dong shu mdan pisah shu menta na ingin yo katu lakut ke business jungi lakut kanika seng jungi kana pola haban khang no mdan shu nama mdan shu ka beri ko ba mdan shu ka ba debian ka bomot ka machine penmi pisah kelas ni menta shu haki ka mun lakut kan bahau pol ui ka jing penem kalawan ka kena kan bahaki pada ki ba ka kena kalawan ka jing yap ki đã không bom đây đã không bom cả lòng ngau kum mi bat hang ni long bat kini kilawan ban wan ra bat pek hang ni kyong ding kong e kyong kini kilong kiju balik pen kami kata ketien ban ong kilong kiju hakani ka por kadang deiru bad dang sibetsen baus upacha Claudius Jongorong ulah hukum ya ki ju baro bakin mi no narong hakamat kiromen ki ju ki mender penmi mender ni su tu ba la ngapun kam kita ketin mender ni pe yang ni kata lalu pikir aban yo jing tip ya kan ni hakan niki kam jawab stol khat pral nong khot bar habo Paul we kendo yau Aquila bal ka Priscilla balaya tu bakilawan no sekani ka jaka ya ka bo Paul we kendo nama bakilami no norong bau pacha Claudius ulah penmi no ya ki jiu baro norong man be no ki salasno bat ka bakum ka ta ka Paul kani ka Filipi kadai ka koloni jong kir nong Rom kata ka jing snow ka baharum kata ka ju ka jing snow hakiru luman ngalong pinuru bastang bahkan ka koloni ki persangkat bala balong kum ki Roman ban pelong ka Rom hang ni ngalong pi ka Rom jingai no Rom la khode ka Filipi ka Rom jingai no Rom ka bamut Rome away from Rome a miniature Rome, kamu di Rome berit. Kembalong apa Singapore dan Little India, hanya kita Little Rome. Bat kini lekat balak banam day ban penci namar balak kim kuat bakanu kan ban penkelai kar kom em joki kas ya kata standar juga cing em joki kata kar kom em joki ka culture ka joki bam day ban penkelam menuru. Kata ka ika badon hagat autis nam jo kiti Roman. Bat kadon ka aindu jong ki Roman baki ai lai lo iki ba mani belai balo compare kan yam yu tambah kimbit ban penkalan yam ya ki Roman. Iki nong song jo Rom. Yesterday mar ki nong India no anti conversion bill. Pila man ngai pila ban yala tangwat penkalan yam yanu ini Rom. Tang pengelan yang kium kadika crime kata kadika jing lebean harum kalau kumta nah kata pinstom hangi kiwan ra da kata nong de ban ra ban penkelai ka baka ek ban pen i ki jong Paul baru Silas baki deke biki nong pen kenya ka an pe yang ni kiong
ki lap ya ki niam ki rokom ki bamdei yangi ki balong ki roman pediang lam ne ban le ki lap ya ki rokom ki bamdei jongi ki ba ki rom ngi de ban le katayem ka jing so baklas pangga gospel wat hakani ka ri ka jong ngiru da ka banga buram nga kran de banga kran sniu nga ko ban pen shai ro hakani ka pot ka ban kran ni ka niru balang nyo ya ka balang kristan ni ka de ka balang semngi ya ka bon rah ni ban pen kelai ka culture jongi ndai kat kum ka jing puli jongi ya ka tien ka jong blai kam jong apostol ngi kam sim dei kum ta ka hukum na Jerusalem kami kong ya ki balik banyal ka gospel ki breban penim de ka jing jong ki Jesus Christ ndai de ka jing kelai ka culture ka ko bi im joki banginum la ban pelong yeno ino ki jiu ki bayar di hiru ngim la ban bat ki hukum mar ka hukum ki jiu ki sutu ban yo aja penim ki don kam ki beri ki long jiu sha chiar ki ndai nakani ka hukum na council ni sutu bakata ka di ka hukum ka bangim don kam ban penkala iki culture kam de kata ndai ka gospel ka di ka jim kala ya ka dono ki brio sha ka jing em ka batumai sha ka jing em jo ka jing kermen ban pelai ki na ka jing syapting ya ka jing yap ya ka jing bishar ka jong blai bat ya ka jing ma jong ka bam jukut ban rai ki ka jing tikna ka jing em kata ka di ka gospel ka di baro sepang Jesus Christ ubalawan chikani khanang ka perthai ban rai kata ka jing em ka gospel ka di kata ndai ka pen kala jaj ban reu em ngalalong kristan ngadeu khasi sispa na ka sispa ngadeu khasi ngakhem kala na ka jing long khasi chunga pe yong ni sung thu bakala kani ka ka bang ngim dei ban sung thu bakala pe ang ni ru kini kiwan ra da ka tak jing sung thu bakala ni begini ki beri kiwan ra ban pen kalai ka culture ka jong i hang ni kinam tip kristan kim ju khamyo sngo na mandang lingkong gani ka jing sedang hakini ki ibe upol de ju silas de ju kim tip kata ka Judaism kalong iu kata ka Christianity ka de tip ki shunyo be ki de ki ju bar hakatu ka paru ya ga jingai kristan la nyo ka tang kum kawai na ka snap jong ka jingai jong ki ju kalong ka bami sya nang tanah Jerusalem ki shim ya kata ha ta ka dor tengi i kat kum ka ha ka rom ha po ka ri jong ki ki yo ban mane kam umpen wet ya kata lala kim pen kala niam ki breo kata ka dik jimun tenre haba kata ya kata hani ka ong baki sedang ban pen kala ya ka rukom ka jong ka pen ingi ki pa ka pen kroi naman ngalong pi hang ni po Filipi ki kwa ban long Roman hadu kata pin pen kala kata ka jingdom te ka pitar tinggi ki panba tikile yang lang ban ya leki bat kita ki majestor kile patali ki janju ki kila hukum man shot ki tri ki klam da perhat kamai lat you Paul bar you Silas ban keren kamai lat kajing sawaj ki ba kemi lat you Paul ban keren ban pen iki ya ka iki ki jisha bat ki klam yo ri ka jing bishar la shim la patali ki janjong ki la sempat ya ki diki niki diki rat la angkat kata sini do rat tiet iki penuh sawi ki kata ka ikaba kile ang ni yo Paul bat kila set ka yemendi kila hukum scam kinong abendi ban apirai ki bat om tang kata la dep sempat kampat hun kira ki bat tap iki syak ka yemendi rumdi ka istana ba ka hing ka yang bendi kepada don ki jing tiak ki tenat ki ha kani ki dungeon ki yang bendi ki ba syak bo seti sekram ki ba jaka ki ba ngem ki jaka ki ba jebok ki ba semau khong ki ba semau tung tapi polang ta bar ngi thu ba kani ka jing isi kede isi jai ban riu sisa kade ka jing ki ne ki kele ban pen isi kenja ban riu bakin la ya ka ban yo ya ka kuput jong ki man bakini ki lawan ban pen sni ka business jong ki jing trai jong ki khai jong ki ni song thu bang ni ba kade ka jing ki jai ban riu bale pipe yo Timothy ki klam kata bale Lukas ki klam kata bale mar kadon ka jing tip ki bo Timothy pa ju du gentle yo Lukas ro laban nong uru du gentle wat du dal namat ki kim kata ya kini
Simeus Silas baru Paul kini kibah kamat kemiki ban om tang kata habala kemiki kilayal habala kemiki ban hukum ki antala set kayi bedi kham sepo sabsta kayi bedi ka kham sepo bala pers kemiki kijat ki di ding song ki ding song kini ding ki belasnah daga hakata ka dur ya ka ban te iki ban pensitom ru iki nong sa bandi ki don ki ba ki kom te ju ki ba te lang ki jat bat ki ti kum to ba kim la ki bro shibet ba kin chulong dam to dan pada kini ki stop ki khot ki ba ki jat ki ban bong ang kum to ka we sini ka we stai pen phia kum to iki bat ki ti kum to sejrong kalong ka we na ka jing pensitom iki ki te phim ni bu shuli set po jer ngayo so ki don ki nong kran jing seng ki ba pen so bang bhai ka praise and worship ki ha ka ba Paul ho bala set patok yu na penung kami kinjeri kum ki kinjeri chau cho hang no mdai kum ta bo pli kum ni kham yo lat ban kum to kum ni bo pli sha pning kum ni ban pistom iki ngam tip akan ko dora kum kataru kila ban yaro itrai pla kan ni kile yu Paul la pendem artli ke kabening kong suoj layo ban penir keput ya kai ke bukwa ha ka juk Paul la pendem ke jin tulpa ka bau layo tulpa do Ananias bau bleu ai ko kubori Paul men shashitom shibun nakam gospel of Christ but ulasha kani kalong kacing pelak ka bakarang to bleu kur kuingi hangani ka teo ka banwan ngini pulis susu kajia ayo po bendi ka kajing temu jong setan ban pensneu ngi kumnu blei da katahi on pen kelalong man kalat kajing penim pimla ban te lakam dan ni ban te kenjeri ya ka gospel blei Chris blei don be ki plan jo numla ban penseng ayo da kan no dur habau temu blei un pendap ya kata habau temu ti tongin ai ngo lai blei ka po trying ai ngo ya me hagan ka po ba men isnei ban kerku yangi ngila yo sngo ya ktien ablei kabangila puli na kani ki kam juga apostol kabon ra atra hengi ke jing i bat ke jing play ki ban jing ban su thu kamba ya ka jing tumu ya ka jing penim ka jome ya ka bala le ra sheri Europe nrelengkat ki babon ki ding pen kyang ri pen ban haki de bro melong nong job try nya ngo yeme ban ngin sedang puli susu try be it ya gani ka gospel ya gani kam juga apostol kai ka khubor ka bambedon ban kan nangi a try ban nang pen seluruh susu ini try bangin yo kani ka juk kamen sim ka bashirhem nam ta ka keteng ka bakrat tam ka jame try jisu wo try but ya rap ini try ni iru ka jing maham ya ka jing sentun no wat kirunget syakaban ngai iki blei thana hagi por jo kijing ka por jong kitma bat kijing tanjo ban mare sikinong le bertong sikinong pekti kinong khan ban wat ya ka dau try be it isnei yangi ngilong tang ki beri ki batla banginum donoi ka jingai hame try la kalong ka ike bagin nang ban mare shemi ublong mau siang bas kem bat ka jing penim jongi try be it to kurkhung mame haka katung Jesu ngarwai amen dongin yalom kijing aingo kani ka por